भारतीय संस्कृति और परंपरार ज्वलंत निदर्शन पूज्य पूजा को सम्मान दे विद्वान मान को मन पकई आज ये जो शोभा यात्रा होता ये युव परिषद व्यक्ति विशेष माने आज आम सांगे अच्छा कथा अनेक काम किंतु गोटे आ से काम को पूर्णांग रूप देवाई जो मैंने निजर परिश्रम अक्रांत अध्यवसाय बदल में आज ये जगार पहुंची सारा भद्रकवासी सबुदिन से भल पाइबा निश्चय भाव देवे आम सांगे किसी एमती व्यक्तित्व अच्छा जो मैंने कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखती आ निज छाती भितर जापी रखि से कह को आपण मान सामना को आणती कौन अच्छी से उद्देश्य भद्रकवासी जो से समागम को रास्तार देखुले कौन मन भितर उत्साह और उद्दीपना सृष्टि होता प्रतिका नवा आम सांगे सभापति अच्छा युव परिषद आवाकत जो प्रत्येक युवक मन भितर से जो उत्साह उद्दीपना जात होता आगामी दिन तार कौन रूप नेउची जानिबा परिचय रखंतु मो ना देवांश राउत भद्रक युव परिषद संपादक कौन उद्देश्य आज जो एत बड़ समागम है रास्ता लोक मैंने ठिया ही देखुले सभा को केमती लगुच परिवेश देखंतु जो भाव में भारत युवपीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति जाबुड़ार लगी एठू युवक मान मोकलित करने भद्रक युव परिषद दीर्घ 6 वर्ष धरी एक अभिनव परिकल्पना करिथिला जहाँ भारतीय ऐतिह्य संस्कृति एवं मकर मिलन ने आमे समस्ते जानचंती सूर्यंकर उतारण हुए एक ऊर्जामय दिन ये ऊर्जामय दिन रे भारतीय ऐतिह्य परंपरा को सम्मिलित करी युवक मान को एकत्रित करिवार जो परिकल्पना युव परिषद तरफ संक्रांति मिलन नाम थिला ताहा आज 6ठ संस्करण में पहुंची आज विगत 6 वर्ष हेब युव परिषद तरफ निज ऐतिह्य को के भाव में चिन्ह हम निज ऐतिह्यर परिचय के भाव में आग को सृष्टि करा युवक मान सब सचेतन कर आज जो भाव में आम राष्ट्रीय युव दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती थिला प्रत्येक वर्ष भली आज आम एक युव ज्योति मशाल शोभायात्रा अनुष्ठित करूँ आज जो भाव में भारत प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भरशील भारत बोली परिकल्पना करुछंदी परिकल्पना रे जो भाव में युवक माने एक गुंडुची मूषा रूप में सहायक हेबे से भाव में आज आम समग्र भद्रकर युव समाज भद्रकर समस्त जनसाधारण को स्वदेशी व्यवहार निमंते आम आज सचेतनता करइथिलु आज युव ज्योति मशाल शोभायात्रा रे स्वदेशी व्यवहार को स्वदेशी को आपणेवा एक पदयात्रा माध्यम रे आम लोक सचेतन करइथिलु आम देश सेतबेले आत्मनिर्भरशील हम जेतेबेले आम स्वदेशी एवं स्वदेशी उपकरण को आम आपणेबा आम देशर टंका आम देश भितर रहिबो गरीब श्रेणी रे लोकटी जो समाज तल पहाचरे अवहेलित जो लोकटी बसी जो लोकटी छोट व्यवसाय टी करुछि जो लोकटी स्वदेशी उपकरण बिकुछि जेतेबेले आम तार व्यवहार करबा आरंभ करबा जेतेबेले से टंका तांको पॉकेट को जीवो सेतेबेले निश्चित भाव में गरीब हटिकिया लोक माने हसी उठिबे घरे घरे स्वदेशी उपकरण पहुंचले भारत अर्थनीति अग्रगति घटिबो एवं भारत जो परिकल्पना रखिछि आगामी दिन में विश्वगुरु हम निश्चित भाव में ये युव पीढ़ी मानकर आग्रह एवं युव पीढ़ी मानकर जदि एकाग्रता रहिबो निश्चित भाव में भारत को विश्वगुरु हवार कई अटकी पारिबे नाही। विकसित भारत रे युव समाज रो जो अवदान रही भूलिबार कथा नुहे युवक मान को जो उत्साह उद्दीपना आवश्यक से किसी व्यक्ति विशेष निजको से राष्ट्रभक्त रूप में परिगणित करुँच जहाँ को आम प्रत्येक दिन देखुंट दीर्घ 6 वर्ष धरी ये कार्यक्रम करवा टिके छोटिया कथा नुहे दर्शक बंधु ये आपको आम दर्शाई देवाक चाहूँ जितेबाला कौन से कार्यक्रम को पूर्णांग रूप दि जाए से युव समाज आवश्यकता पड़े आ वर्तमान समय युव समाज ध्वंसाभिमुखी रसातल को जाउथबा बेले ये जो किसी व्यक्ति विशेष अवदान बा आपण कहि परिबे चेष्टा से प्रत्येक वर्ष नुहे प्रत्येक दिन जारी रखिछथि दिन राति अहर से युवक मान को संगठित करिवारे केते चेष्टा आउ केते आप्राण उद्यम रही आउ केते कष्ट साध्य विश्व हिंदू परिषद जड़े संपादक अच्छा आम संगे प्रत्येक समय लोकंकर अधिकार सब्यस्त करने से निजको सामिल करती युवक मान को केते संगठित करछथि आउ ये संस्था आउ ये संगठन को आगु नवाई तांकर जो प्रचेष्टा रही से प्रतिक्रिया से निजे ही देवे स्वागत कर परिचय रखन। जय श्री राम समस्त सनातन हिंदू भाई भौणी मान मोर नमस्कार भक्तियुक्त प्रणाम मो कोषाध्यक्ष भद्रक युव परिषद
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଉ କି ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଭଦ୍ରକ ଯୁବ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭଦ୍ରକର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଡୁବିବାକୁ ବସିଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା, ସମସ୍ତ ଯୁବ ମାନସର ଯୁବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କୃତିତ୍ୱ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟକୁ କେମିତି ଜାଗୃତ କରାଇବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଡକୁ ମୁହେଇଲେଣି, ତେଣୁକରି ତାହାରୁ ବିରାମ ଦେଇ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନେ ଜାଗୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମର 3 ଦିନ ଧରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ। ଆମର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକାଳେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମହାପୁରୁଷ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଅବଦାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ। ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ମାଧ୍ୟମ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜାଗରଣ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏହା କଲେଜରୁ ଆସି ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି କମରେ 500ଟି ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଡ ଦବୁ। ଆମର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ସଭାପତି ଏମାନେ ଆଜକୁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଅବିରତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ, ସୁଚାରୁରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରଟି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁମାର ବେପି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଭଜନ ଗାୟକ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମଞ୍ଚକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଏମାନେ ଆହୁରି କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଏଥର ହବ, ଯେମିତି ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକ କେମିତି ଆମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଅହର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯୁବ ସମାଜର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବ, ଯେମିତି ଦେବାଂଶୁ ରାଉତ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମିଳନର ଆଶା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସହଯୋଗ ଆଉ ସହମତିରେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆରସି ନୋଡିଆ।